d'une perte de vue. Enfin, j'avais jamais vu tout ça. Très chaleureux, très accueillant. مع الأجانب كنا يعني حسينا بلا كونكورانس. L'Algérie, c'était quelque chose que je ne connaissais pas et c'est vraiment une surprise. رالي تحدي صحاري الجزائر الدولي من فكرة إعادة الهيبة للرياضة الميكانيكية في الجزائر التي كانت في خبر كان خلال سنوات بفعل تأثير العشرية السوداء إلى تظاهرة دولية رأت النور في الطبعتين الماضيتين وأخذت بعدا آخرا في طبعتها الثالثة بعدما بات عشاق السرعة والمغامرة في أعماق الصحراء الجزائرية الشاسعة ينتظرونها بفارغ الصبر. منافسة خصصها مسؤولو الاتحادية الجزائرية للتنافس هذه المرة في الجنوب الغربي للبلاد. Nous travaillons sur cette troisième édition depuis 2014. Il y a eu le 2015 qui a été un réglage, 2016 qui s'est bien passé, 2017 a priori tout le monde est satisfait. Quand on a tracé ce rallye, nous étions au mois d'avril. Nous avons essayé de le tracer de façon à avoir quelques difficultés, que les concurrents, les participants allaient trouver quelques difficultés, mais sans pour autant faire des mises hors course. Puisque chacun vient pour son plaisir, vient parcourir le sable et les dunes pour son plaisir, surtout vient découvrir, parce qu'on avait beaucoup de jeunes cette année, de clubs, qui doivent former les jeunes, parce que dans tout groupe il y a un règlement, et je suis très à cheval sur le règlement, et dans un rallye on ne fait pas ce qu'on veut. Donc tout ça va donner un certain élan à la jeunesse algérienne, surtout aux jeunes pilotes algériens, qui sont venus avec un matériel qui n'était pas forcément des plus modernes, mais ils étaient là. بمشاركة 99 متسابقا بينهم 45 أجنبيا وبأقل من عدد المشاركين في الطبعة الثانية الذين بلغ عددهم 150 متسابقا انطلق تحدي صحاري الجزائر الدولي الذي قطع فيه المتسابقون أزيد من 3400 كيلومتر دام على مدار 11 يوما وجاب 3 ولايات مرورا بالشريط الحدودي مع المغرب على بعد 3 كيلومترات ليجعل من تحدي الصحاري تحديين ويزيد التظاهرة إثارة ومغامرة. Pour moi, la première fois ici en Algérie, j'ai vu tout le Maghreb, toute l'Afrique du Nord et cette fois aussi Algérie. C'est un pays que j'aime beaucoup. Il y a les gens très gentils et j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ici en Algérie et vous avez un désert des dunes qui c'est incroyable. على حساب ما رانا شغل بارتيسيبينا في هذه الطبعة الثالثة اللي تبارتيسيبوا فيها رانا تعلمنا حوايج فيها تجربة جديدة ومليحة عقبناها طري بيان. مع الأجانب كنا يعني حسينا بلا كونكورانس. C'est absolument magnifique. Un très bel accueil surtout. On a l'habitude de venir régulièrement au Maghreb, dans tous les pays. Et l'Algérie, c'était quelque chose que je ne connaissais pas et c'est vraiment une surprise. Tout le monde est gentil, les enfants sont gentils, les parents sont gentils, très très bien organisés. Que du positif. فعلا هذه صح كاينه منها حتى وتينا شويه ديفيسيل وتوجور مازال نزيدو نتعلموا في هذا الجي بي اس الصوالح تاع الساتيليت وتوجور يتيرفو دي لا فيريتي بلي الكور شويه فيقنعنا في الصوالح هذون مي اون ابرون كل عام نزيدو نتعلموا وان شاء الله على لافنير سو سرا ميو ان شاء الله برا. Je dois dire que la potentialité de l'Algérie pour faire de rallye raid est énorme. Et
Si vous travaillez bien, bien sûr, vous pouvez être inscrit dans la Coupe du Monde. Des 100 km d'épreuves spéciales où il n'y a que des dunes. Ça n'existe pas, c'est seulement l'Algérie. ونتمناو يكونوا لي رالي هكا باش ما نزيدو نتعلموا باسكو هنا سبور ميكانيك تاعنا هذا رانا ناقصين شويه. J'ai l'impression de revenir sur des rallyes 10 ans en arrière, où on se cherchait un peu. On cherchait les règlements, il n'y avait rien d'instauré, on cherchait. Eh bien, je pense qu'on en est un peu là. J'ai amené avec moi sur ce rallye bon nombre de professionnels qui me connaissent, qui m'ont donc suivi, justement, et en leur demandant de faire évoluer tous ces gens-là. On n'oublie pas l'esprit de compétition, et que l'essentiel c'est de participer, mais ils sont là. Et j'espère que ces pilotes algériens, parce que moi ils m'ont plu, avec du matériel quelquefois d'amateurs, ils sont à l'arrivée la plupart, hein, et certains ont gagné des classes. Donc on va y arriver, on va y arriver. 8 أيام من المغامرة والتنافس عبر 8 مراحل صعبة في أرضيات مختلفة أعدها المخضرم بيزو كانت كفيلة بمواصلة العهد الذي قطعه مسؤولو الاتحادية ببعث الروح من جديد للرياضات الميكانيكية في الجزائر مهد راليات ريس. Les premières étapes ont été les étapes de mise en jambe, de chauffage, pratiquement dit, c'est-à-dire des étapes assez droites, qui sont sableuses par endroits, avec quelques pièges. Tout le monde s'en est sorti. Le bivouac de Tiout, qu'on surnomme le congélateur, a été à la hauteur de sa réputation, c'est-à-dire très froid. Le lendemain, on craignait un peu pour les pilotes qui allaient démarrer parce que les doigts engourdis sur les guidons, c'est pas toujours une bonne chose. Mais avec le soleil qui rapidement a été au rendez-vous, on a pu quand même finir l'étape. Ensuite, ça a été l'étape de Tarit, les boucles. Alors ça, c'était une volonté. De plus en plus, on assiste à des rallyes en boucle. La raison est très simple, c'est beaucoup plus facile à entretenir. De plus, tous les soirs, on revient au même endroit. Pour les jeunes amateurs, eh bien, ça leur permet de faire de la mécanique, de se reposer sur place. Et c'est beaucoup moins onéreux que de déplacer chaque fois une assistance, etc. Donc la troisième boucle, ça a été encore une mise en jambe. La quatrième, où très sincèrement je pensais égarer les 10% du rallye, ben non, tout le monde était là. Tout le monde était présent. Ils se sont adorés, ils ont adoré. Ils se sont régalés, à tel point d'ailleurs que le premier, Paolo Cecchi, m'a dit « Est-ce que je peux repartir faire un tour ?» J'écoute, tu attends l'arrivée et puis après tu pourras repartir faire un tour. 5-6, la sixième, tout le monde en parle. 80 km de grosses dunes qu'on ne peut prendre que dans un seul sens. Les premiers sont arrivés quand même vers 2h du matin, alors que l'arrivée, le temps imparti, était à 18h30. Donc, étape difficile, mais qui venait crescendo. Tout le monde s'est chauffé sur les étapes précédentes. On leur a fait franchir les grandes dunes. Et ma foi, ça s'est bien passé. Bon, malheureusement, on a perdu un concurrent, c'est-à-dire Faudil, qui s'est mis sur le toit, suite à une déconcentration. Ce n'est pas dû à son matériel, c'est dû à une déconcentration de sa part, une erreur. Et une erreur dans les grandes dunes, ça paye cash. Il faut surtout rester très concentré. On a craint la pluie, donc on l'a réduite de moitié. Et puis la pluie n'est pas venue, donc tout s'est bien passé. L'étape qui nous a permis de revenir jusqu'ici, bon là il n'y avait pas de difficulté majeure. C'était droit, c'était très roulant.
Certains m'ont dit, m'ont averti, enfin m'ont confié avoir pris 225. Vous imaginez sur les pistes 225 km/h. Ah ben ils y sont arrivés. وعرفت هذه الطبعة تألق 3 متسابقين فوق العادة، يتقدمهما الفرنسيان تيري بونال وزوجته صوفي، الثنائي الذي حل في المركز الأول عند السيارات وفي الترتيب العام النهائي لكل الاختصاصات بفضل غياب المنافسين، خصوصا بعد انسحاب الجزائري صاحب 75 عاما فوضل علاهم الذي كان يسيطر بالطول والعرض على المراحل الثلاثة الأولى قبل أن ينسحب في المرحلة الرابعة، فاسحا المجال لعائلة بونال للتتويج باللقب. Je suis venu invité par Faudil, en conseillé par Faudil à venir à cette course. Nous on ne court pas spécialement pour gagner, on court vraiment pour se faire plaisir. Bon, l'incident de Faudil, c'est malheureusement l'effet de course, c'est comme ça, ça arrive à tous. Nous, ça nous est arrivé aussi, souvent, d'abandonner les rallyes. Et bon, on a continué, le rallye continue. En tout cas, à partir de la deuxième étape, ça a été un décor féerique, quoi. C'est des choses que moi, personnellement, comme les dunes d'hier, je n'ai jamais vu ça dans toutes les courses que j'ai faites, quoi. Nous, on est l'infiniment petit dans l'infiniment grand, quoi. Ce sont des déserts magnifiques, des dunes magnifiques, des hauteurs de dunes que je n'avais jamais pratiquées, sauf en Libye, à l'époque. Et surtout, un esprit, une fraternité entre les Algériens et nous, une communication entre les concurrents et nous, quels que soient les classements. C'est vraiment un esprit des rallyes d'antan qu'on retrouve ici, quoi. Donc, avec beaucoup de jeunes qui débutent, et des pilotes déjà chevronnés, des voitures qui vont vite. Il y a beaucoup de Toyota, là, des 4,5 litres bien préparés. Donc c'est un rallye sérieux et que je pense en tout cas que les bases sont là et que maintenant il suffit d'améliorer un petit peu le côté technique, sportif, surtout sur les roadbooks, et ça ira parfaitement, quoi, parce que tout le monde est volontaire et on est enchanté d'être là et je peux vous garantir qu'on reviendra l'année prochaine. البطل الإيطالي للدراجات النارية باولو تشيتشي لم يكن في مأمورية سهلة أمام منافسين جزائريين عنيدين في المحطة التي اعتبرها تحذيرية لرالي أفريكا ريس الموريتانية. C'est très important parce que ça c'est pour moi un entraînement pour les rallyes Africa Race que je vais faire à partir du 1er de janvier. Et donc très important d'être ici pour entraîner et pour voir l'Algérie. La course c'est bien, il y a beaucoup de choses à faire pour l'améliorer, mais je pense que j'ai vu que toute l'équipe des Algériennes est très disponible. Pour tous eux, c'est très important d'apprendre beaucoup, d'apprendre des conseils par personnes professionnelles. Et pour améliorer la course, je pense que l'année prochaine, ce sera beaucoup mieux que cette année, mais c'est un bon rallye.
من جانبه محمد صايب ممثل نادي تيم راسين غلاغواط في صنف الدراجات النارية رباعية الدافعة خطف الأضواء في هذه الطبعة وفاز بكل المراحل منصبا نفسه نجما للتحدي بعدما تمكن من خطف اللقب للمرة الثانية على التوالي. الحقيقة كان ما عندي حتى انتماء للرياضة الميكانيكية. في 2008 ركبت الكواد، عجبني، حبيت نبدأ في سبور ميكانيك. بديت en 2012، كان أول دراجة كسبتها في 2012. كان عندي رابطور كيما هذا 700 لاني 2007. بديت بشوي بتيابتي، بديت نتعلم، بديت كذا، والحب هذا الحب الرياضة بداني من 2008. كلش مبني على لونطريرمون، لكن ما ديرش اونطريرمون ما يكون عندك حتى كونديسيون فيزيك. لا كونديسيون فيزيك هي كلش باش تقدر تريزيستي. شاركت في 2015 اول طبعه ليه، وشاركت في الثانيه طبعه. اول طبعه ديت المرتبه الرابعه، ثاني طبعه ديت المركز الاول، والثالث طبعه ديت المركز الاول. وكان تحدي كبير، كان في مراحل احسن من العام اللي فات. كاين شالنج تحدي كبير عام سنة، سورتو في العرق لي زيطاب، باش تقطع 80 كيلو عرق ولا 90 كيلو ماهيش سهله. ماهيش سهله باش تقطعها ديريكت. كان العام اللي فات كانوا عندنا في شاك سي بي عندنا 10 مينوت دو روبو. عام سنة ما كاش، توصل تكاشي لو سي بي، تعمر ليسونس تاعك، تعاود تزيد تقلع. باش نحسن المستوى تاعي نمشي مع لي موتو، نبدا نشوف لي كونكيرون تاعي اللي موتو ماهمش لي كواد، باسكو مادامني متحصل المرتبه الاولى نحاول نزيد نطلع في المستوى تاعي ونمشي مع الموتو لي موتو، باسكو لي موتو لي فيتاس دو بوان السرعه القصوى تاعهم يوصلوا حتى ل 200 كيلومتر في الساعه، وحنا السرعه القصوى تاع الكواد 135 كيلومتر في الساعه. مادامك تحقق نتيجه مع الدراجات الناريه العاديه والكواد، راه كاين انجاز راني ندير فيه. كيف في الترتيب العام تلقى روحك باللي خير من لي موتو دي فوا، ولا تلقى موتو واحده خير منك، والسيد اللي خير منا عنده اون اكسبيريونس بعيده علينا، باسكو شامبيون دو موند دو باجا الله يبارك. وكاين واحد اخر سراي جعفر ثاني ما شاء الله يسوق قديم عليا يسوق. راني في المركز الثالث انا في التصنيف في الترتيب العام. سامدي كيلكو شوز، يعني لي هذا الشيء امر كبير، والحمد لله من فضل ربي سبحانه. الثبات هو كلش، كي تعود تمشي وثابت وما كاين حتى دقيقه، هذاك هو كلش. رغم قلة الإمكانيات ومصادر التمويل والغياب الشبه كلي للممولين، إلا أن الدراجات والمتسابقين الجزائريين تألقوا ولفتوا الأنظار في الطابعة الثالثة من تحدي الصحاري. احنا ماذا بينا يكون عندنا ممولين، رانا نديروا في نتائج مليحة، مالغري ما عندناش لي كاباسيتي بزاف. نطلبوا من السلطات والله من الراعي الرسمي موبيليس، أريد والله لي سوسيتي والله لي زونتربريز كاع ماذا بينا يدعمونا ونديروا نتائج احسن كي عندنا لي ماشين خير من هذا. بما يخص التتويج تاعنا يعني تم مجهودات شخصيه 100%، يعني حتى التحضير لهذا الرالي تم مبالغ خاصه، يعني ما تحصلناش حتى من سنتين ما تحصلنا على حتى منحه للنادي نتاعنا. في الرالي هذا يعني جمعنا اموال خاصه وشاركنا في الفئتين، في الليسانس والديازل. انا شخصيا كنت في ليسانس وكنا محتلين الربع المراحل الاولى، كنا محتلين المركز الاول، لكن في المرحله الخامسه تاع بني عباس تكسرنا المحور الاول تاع السياره، قطعنا 90 كيلومتر سيستم كات دو، ما قطعناش كات كات. هذا اللي خلانا تاخرنا ونزلنا في ترتيب، رانا محتلين المركز الرابع في الليسانس. وفي ما يخص الديازل الفريق نتاعنا حتى المركز الاول من بدايه المراحل حتى كمل الرالي
وباقي في المركز الاول، وتحصلنا الحمد لله على المرتبه الاولى. سبونسور ما كانش، كاين اللي طمعنا كيما في 6 موا بارافون، كاين اللي كان طمعنا بصح ما كان والو، بعد كي تلحق الرالي ما كان والو، سبونسورينغ غايب. الرياضه الميكانيكيه يعني احنا نشوفوا انه ناقصه بزاف، يعني الالتفاته تاع الدوله بليها وما كانش تمويل، ونتمنى انه الدوله والشركات يلتفتوا شويه الرياضه الميكانيكيه ويقوموا بتمويلها باش نرتفعوا بها لاعلى مستويات ان شاء الله. كيما كره القدم كيما الرياضه الميكانيكيه وما كاع كيف صف الرياضه الميكانيكيه تطلب شويه سبونسور. لماذا؟ لانه السبونسور تاع الميكانيك الرياضه الميكانيكيه لازم له بوكو دو بياس، لازم لك سبونسور اللي يقدر يعاونك وتروح، وان شاء الله يكونوا كاينين سبونسور. السبور هذا ما ينجمش الواحد يعني ما يعني باش نقولوها صراحه حنا خدامين شهريه ماناش يعني كما يقول لك دي غيش ولا لي تروك، نحبوا لي سبور ميكانيك. دونك في الشهريه تاعنا اون لو ان بودجي سبيسيال اخر بور لي 4 4 يعني نصرفوا يعني اموال طائله من اجل يعني الرياضه هذه، وما عندنا حتى حاجه بالمقابل. لو سبونسور اللي تري انديسبونسابل، يعني به اللي تنجم تاميليوري لو فيكول ديالك، به اللي تنجم تكون عندك اون اسيستونس يعني باتم معنى الكلمه افيك تو لي مويان اكسيتيرا افيك دي ميكانيسيان شيفروني كي كونيس تري بيان لا ميكانيك. اليوم حنا اون بواط ما قدرناش نديمونطيوها يعني باش رانا نسييو اكسيتيرا باش نحيو لا بواط لحد الان يعني من الصباح ورانا نخدموا مازال ما نحيناهاش ميم با. ولو تروازيام بوان سي الراليات الوطنيه. ما نقدروش يعني نقولوا يعني سبور ميكانيك وحنا عندنا رالي واحد نشاركوا فيه في العام، يعني كما مثلا انا من 2016 ما درت حتى الرالي حتى 2017، يعني في الوقت هذا اون بير لي ريبير تاعنا، اون بير الاخر لابيليتي في الاخر في لا كوندويت، ما تقدرش تاميليوري طوموبيل ديالك يعني ما تعرفش لا رياكسيون تاعها في الاخر في لو ساب. يعني جو بونس كو لي 3 بوين هذوما سون تري 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 امبورطون سي اون فو فريمون كو لو سبور هذا يل كونتينيو ونزيدوا يعني اون اتراكت سورتو لي جون و لي bien sûr pour bien représenter le pays في لي رالي même ان شاء الله يعني au niveau international لازم هاد لي 3 بوين فريمون تاخذوا بعين الاعتبار يعني من الوزاره المعنيه هي الاولى وكذا، ومن الفيدراليه ايضا. وبغض النظر عن تألقهم في رالي الصحاري، إلا أن المتسابقين الجزائريين يخلطون غالبا بين السرعة والتسرع، ويفقدهم عديد النقاط في الترتيب العام للمسابقة. طفات لكم خلاص لكم ليسونس؟ ليسونس بتصفر بعد راسي يلحقك روح غير قلت ما نربحوا الوقت ابراهيم اللوح التالي اللي خليك تنقص. خف ازرب انا 1 2 كيلو برك امشي.
خذ شويه برك. لقيت لي في السي بي ان ليسونس، انا كان عندي بلان، هيا قلت نكمل به، خلي دوك يلحقني ليسونس، انا لحقت واني مهموم كلاسي تروازيام، واني ما لحقتنيش، انا عندي دوك واحد 10 دقائق وانا مقاري معاكم. صحابي عيط لهم تليفوناتهم مسكر، بس الغلطه تاعي انا حاشا في لي راسيو، بارك الله فيهم وقفوا معانا كل شيء، الله يحفظهم. 1 كيلومتر هاي ليك لاريفي، الله غالب، الغلطه تاعي ان شاء الله غدوه ما تعودش. ريح تنفس يكفي هنا برك، انا جيت بإطرة من الهيم من سي بيتر. روح انزعج عدد كبير من المتسابقين من عدم دقة دليل الطريق الذين اعتبروه النقطة السوداء في هذا الرالي بامتياز. C'est la question la plus importante et je peux dire que les roadbooks c'est pas bon. Parce qu'il n'y a pas de référence, il n'y a pas les kilomètres corrects, il y a beaucoup de choses à faire sur les roadbooks. C'est un roadbook pour faire un tour, pas pour faire une course. Je connais bien les roadbooks parce que je suis en Italie, j'ai fait les roadbooks pour tous les championnats italiens, j'ai fait les roadbooks pour les Pan-Africa Rally en Maroc. Donc je connais très bien les roadbooks et les roadbooks d'ici c'est pas bon. Le roadbook est à revoir, amélioré disons, voilà. Il a été disons pas assez précis, voilà. Des endroits qui n'étaient pas signalés, des endroits dangereux. L'air de Thierry Bunel et un endroit qui n'était pas signalé, il a fait un 360, la voiture a décollé et Mzi n'a pas eu d'accident, plus de peur que de mal. Sur un gros jump, là, on est parti, on a fait un tête à queue, 360 degrés, donc il suffit qu'il y ait un caillou et la course s'arrête là. Donc c'est jamais gagné. Jusqu'au dernier kilomètre, un rallye raid, il faut gérer la mécanique. الروتبوك يعني حقيقة فيه يعني quelques lacunes par rapport au roadbook. يعني كاين des fois des dangers qui sont pas signalés يعني في le point GPS. بس يعني نقولوا احنا بليك ان شاء الله نتمناو يكونوا خداو بعين الاعتبار يعني هاد الشكاوي ولا لي كومونتير اكسيتيرا pour essayer de faire mieux à l'avenir. كاينه حاجه برك ما لازمش نساوها. Les roadbooks ils sont préparés des fois 6 mois, 5 mois, 7 mois avant le rallye. دونك على بالك التضاريس احنا عندنا في الصحراء عندنا الريح، عندنا الشتاء، يمكن يكون فيه تغيير في المسار يعني لي دونجي سون با سينيالي الاخر اتون ا كوز دي اسبي يعني كليماتيك مناخيه اكسيتيرا. Le roadbook, nous ce qu'on a vu c'était que les kilométrages n'étaient pas exacts par rapport à notre étalonneur quoi, à nous. Et mais sinon non, on n'a pas eu de soucis. Et puis comme je vous dis, on le fait en raid, on n'a pas de classement, on n'a rien. Donc on est venu là pour s'amuser et on s'est beaucoup amusé. Le roadbook par rapport au GPS, ça c'est déjà moins. C'est là qu'il faut évoluer, effectivement. Ouais, faut vraiment qu'ils fassent des roadbooks un peu plus techniques avec plutôt que du hors-piste sur des nombreux kilomètres. Non, il faut vraiment faire de la piste avec un arbre ou une roue ou des objets qui nous permettent de retrouver et puis de faire vraiment de la navigation quoi. Parce que là, hors-piste sur 60 km, allez-y quoi.
ومن بين الإيجابيات التي لاقت استحسان أغلبية المشاركين نظام التحديد الجغرافي أوكا الدقيق الذي مكن لجنة المراقبة من الاطلاع على كل صغيرة وكبيرة في مسالك التنفس خلال المراحل الثمانية للتحدي. PC Course qui a pour vocation d'assurer la sécurité des concurrents dans la partie désert grâce à cette balise qui permet d'être en concurrence et en communication permanente avec le satellite. Toutes 3 minutes, le satellite vient interroger et elle donne sa position. Voilà, ça devient obligatoire. On peut appeler les secours, mais ce n'est pas bon pour la trace. Parce qu'il faut avoir un système qui peut contrôler la trace de tous les pilotes. Parce qu'il y a beaucoup de pilotes qui, beaucoup de fois, vont faire à couper les parcours. Donc le système, c'est très important, avoir un système qu'on peut le contrôler pour voir et pour donner des pénalités à qui a coupé. Donc c'est pour ça que je te dis qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais la chose la plus bonne que j'ai vue, c'est que toute l'équipe algérienne veut améliorer la course et me demande beaucoup de choses, j'ai beaucoup d'expérience et pour moi c'est très important de donner des conseils bons pour la course parce que comme je te dis, le pays c'est très bon, l'agent c'est très bon, l'équipe algérienne c'est très bon. Donc c'est important de faire beaucoup de choses mieux pour améliorer la course pour les prochaines années. On avait un problème d'embrayage, on l'a activé. C'est-à-dire l'assistance. On a vu qu'on pouvait rouler. Il y avait un autre concurrent que je salue, c'est les frères Ben Bakhti. Les عاونونا بزاف يعني هما كانوا en camion man. Ils nous ont aidé à franchir les dunes هذوك وعاودنا دخلنا يعني avec nos propres moyens. ورغم خبرة وحنكة بيزو من خلال تنظيم عدد هائل من الراليات عبر العالم إلا أنه اندهش من دقة المعلومة لدى الدليل السياحي سليمان ابن مدينة تاغيت الذي ساهم بشكل كبير في إنجاح الرالي. Alors pour les reconnaissances c'est assez simple, c'est-à-dire qu'on a un cahier des charges qui est émis par la fédération, par l'organisateur, qui veut tant de pourcentage de sable ou tant de pourcentage de pistes, plus rapide, moins rapide, etc. Et ensuite on s'appuie sur les guides régionaux. Alors ici à Tarit, on a un guide qui est exceptionnel, c'est Slimane, et lui connaît le désert comme sa poche. D'abord parce qu'il accompagne les groupes de touristes, et il est tout le temps, c'est sa vie, il vit en partie dans le désert et en partie au village. Alors on lui détermine ce que nous souhaitons, nos souhaits, et lui nous fait des propositions de parcours en fonction du kilométrage. On veut 100 km, 200 km, 50 km, etc. Et en fonction de ça, il nous propose donc plusieurs parcours. Nous allons les faire. Généralement, les reconnaissances, quand nous sommes comme ça dans des villages, on passe 2-3 semaines et on va faire la totalité des boucles qui sont proposées. Ensuite, soit on prend la boucle totale, soit on fait un mix, un peu de celle-là, un peu de celle-là, et voilà comment on arrive à déterminer. Ensuite, on fait les roadbooks derrière, parce que le roadbook doit être fait au mètre près. Parce que des voitures qui arrivent à 160 ou 180 sur des bosses ou sur des trous un peu importants, ça risque de faire très très mal. Donc les roadbooks doivent être faits au mètre près. Il y a des normes pour ça, c'est les normes FIA. Et on passe son temps à faire ça. Ensuite on rentre au bureau et on remet tout sur des logiciels informatiques. Et le roadbook est édicté et vérifié 2 fois. C'est-à-dire qu'on va ensuite, dans le mois qui précède le rallye, on va faire la totalité du rallye, en vérifiant le roadbook. Et la veille, comme ici, nous avons une équipe qui repart sur le terrain et qui va refaire la boucle ou le rallye et qui nous apporte le soir des informations en disant par rapport à ce qu'on a fait il y a un mois, voilà les modifications, voilà les changements. Et c'est un travail d'abord d'équipe et ensuite de longue haleine. Mais avec la fédération, on a tout ce qu'il faut. On a les équipages, on a les gens et ça se passe bien.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها منذ بداية قصة الرالي مع الجزائر سنوات الثمانينات، اعتمدت الاتحادية على الإطارات الجزائرية في مجال الطب وسط غياب الأطباء إلى جانب المختصين في التدخل الميداني عبر كبرى التحديات التي تنظم في أقطار العالم، ليبلغ بهلول أحد أهدافه المسطرة السنة الماضية. وشهدت المراحل الثمانية للتحدي إصابات عديدة، منها من كانت خطيرة تلقاها الدراجون الجزائريون والأجانب. Tout travail de couverture médicale d'un tel rallye nécessite inévitablement une bonne préparation et surtout beaucoup d'expérience. L'expérience réellement nous manquait. Pourquoi? Parce que pour la première fois en Algérie, une équipe médicale prend à 100% un tel rallye. Le rallye Sahari-Algérie a été pour la première fois couvert à 100% par des Algériens. Donc, ce qui nous a posé le plus de problèmes, c'était la rapidité d'intervention, vu la difficulté d'abord du terrain. مي عندك سا ديبون التيران اللي تكون فيه ولا يلحقوا لك تما بالخف ولا يطولوا عليك. كيما انا البارح طحت في اندروا شويه كان الفون صاب بزاف، دونك ليليكو ما قدرش تطيري ولي زومبيلونس ما قدروش يدخلوا. هذه هي. دونك ريحت واحد 3 زور في السي بي اللي كنت قريب ليه. من تما كانوا 2 كات ايطاليان كانوا دايرين راد، هذوك اللي رفدوني معاهم ودخلوني لاريفي ومن تما رحت للسبيطار والحمد لله. Des moyens, je dirais colossaux, ont été mis à notre disposition par l'État algérien, à sa tête donc le ministère de la Défense nationale, le ministère de la Santé et la protection civile que nous remercions tous dans l'ensemble. Je pourrais dire que le bilan, parce qu'on doit faire quand même un bilan, le bilan qui en a résulté fait état de 7 blessés. 2 malheureusement relativement graves et d'autres légers. Nous avons eu donc des fractures ouvertes, des fractures au niveau des jambes et essentiellement des luxations de l'épaule. Les catégories qui ont été le plus touchées sont les motards, parce que de nature sont les plus exposés. Également, nous avons eu 2 quads qui ont été blessés. Nous déplorons aussi 2 blessés étrangers, italiens. L'un a fait une luxation de l'épaule et a été rapidement secouru donc et pris en charge par le service de traumato de l'hôpital de Béchar. Et pour cela, je tiens à remercier le service d'orthopédie et de traumatologie qui ont été promptes à prendre en charge de tels cas. Mon copain d'équipe, Carlos Seminar, a eu un accident. Il a eu un problème à l'épaule, mais il m'a dit que 5 minutes, il y avait l'hélicoptère. Il était ramené à l'hôpital. Et à l'hôpital, ils ont fait tout en 1 heure et il était déjà prêt pour rentrer au bivouac. Et il était enthousiaste de l'équipe de sécurité. Le deuxième a fait une thrombophlébite, il a été évacué en urgence. Donc, il a été d'abord pris en charge par l'hôpital militaire de Béchar d'une manière rapide et efficace. Et après, il a été rapatrié, d'abord évacué à Oran par hélico médicalisé et rapatrié donc à son pays. Je dois dire que du point de vue de la médicale, ils ont fait un travail exceptionnel avec Carlos Seminara, qui est un pilote italien, qui a été blessé hier. Et après 2 minutes qu'il était tombé, il avait tout de suite l'hélico de la gendarmerie. Il était hospitalisé vraiment très peu de minutes. Il a été amené à l'hôpital. Heureusement, c'était rien, c'était seulement l'épaule, mais vraiment, il a marché très bien. Tout le côté médical, que c'est peut-être la plus importante. ليطاب تاع البارح جوزتها شويه كما يقولوا في الريسك باسكو طحت وكانوا عندي 2 كوت مكسرين. واش راح نقول لك، لافوت كانت من عندي باسكو انا اللي استهزيت شويه في ليطاب هذه، قعدت نحوس على لي بوين GPS تاعي والاخر،
والامر هذا كما يقولوا يولي المكتوب، والحمد لله الانسان كي راهو سالم وراه يمشي على رجليه. هذه هي، وهذه كما يقولوا محبه السبور تاعنا. انا مادام حبيت السبور هذا ونطاميت فيه دونك نستنى كلش. ما كانش الحد معنا باش نكملوا كاع هاد لي زيتاب في المرحله الاولى، وكاع انا بعد طحت جيغولي واحد 45 كيلومتر، ولكن بقيت لي واحد 50 كيلومتر على لاريفي، وكسرت ليبول، لا كلافيكول تكسرت لي كل شيء، وهكا ورفت لا موطو ودخلت كملت وتحصلت على المرتبه الثالثه. بصح من بعد فهمت باللي ما نقدرش نكمل لي زيطاب. هذه غلطه درناها حنايا لي زالجيريان. ما كاين واحد الزملاء تاعنا ثاني 5 مساكين ثاني نتمنى لهم الشفاء، ثاني هما طاحوا في المرحله الاولى. هي هذا لو رالي هذا سي لونديرونس، يتطلب صافي الانسان اللي يفو الجيري لي زيطاب تاوعه زعما بحذر باش الانسان ما يتقلقش، باسكو كاينه المرحله الاولى والثانيه والثالثه يجيها بشويه. وهذه احنا غلطه درناها اللي قعدنا نحوسوا ريكيبيرو لو طون الوقت باش ندخلوا في كلاسمون مليح وكل شيء. Je dirais que un blessé c'est toujours un blessé de trop, mais dans de tels rallyes, vu l'exposition et vu les dangers encourus par les pilotes, de par la nature du terrain, de par la difficulté donc, et le nombre d'étapes nous avons fait assez longue et le parcours qui a été très très long et difficile, je dirais que nous nous estimons chanceux d'avoir eu un tel nombre de blessés. ولأن نجاح أي تظاهرة رياضية مرهون بتوفر الحماية والأمن من قبل الأجهزة الأمنية الجزائرية ممثلة في الأسلاك المشتركة التي سهرت ليل نهار على تأمين المتسابقين، وطوقت محيط المسالك وأماكن الإقامة بإحكام عن طريق تطبيق خطة أمنية محكمة، بالإضافة إلى مواصلة تأمين حدودنا الغربية من السموم التي تدخل بطريقة غير شرعية عبر الحدود يستحق العلامة الكاملة. تم تسخير إمكانيات مادية وبشرية قصد إنجاح هذا الرالي، أين تم وضع تشكيل أمني محكم لجميع المراحل منذ انطلاق الرالي إلى نقطة النهاية. تم وضع خطة محكمة والمتمثلة في وضع نقاط على مستوى جميع المراحل وتقديم يد المساعدة لجميع المتسابقين في وقت الضرورة. وعرف الرالي مشاركة من نوع خاص للجزائري إبراهيم كوش الذي تحدى الإعاقة بعدما شلت رجله كليا إثر حادث مرور سنة 2000، مشاركا للمرة الثانية على التوالي في التحدي محققا بذلك أحد أحلام طفولته. J'ai participé juste ici l'année dernière et cette année, mais cette année pour moi c'est mieux que l'année dernière puisque cette année j'ai presque terminé toutes les étapes. L'année dernière, la première étape, j'ai cassé le triangle, j'ai pas pu le réparer. Et cette année, quand même les mécaniciens, tout ça, ils m'ont pris en charge, tout ça. Même l'ordine d'assistance de la fédération m'ont pris en charge, même ceux-là, les Français aussi. M'ont tous aidé en vérité, c'est bien cette année, franchement j'ai bien aimé cette année. Juste les gens qui viennent t'aider comme ça, ça m'encourage encore plus, pour participer encore plus. C'est ça ce que une personne paralysée, c'est ça ce qu'il cherche. Il cherche pour les gens, ils viennent, il aide ce qu'il veut faire. Faut aider les personnes paralysées comme ça pour qu'ils participent même eux, faut qu'ils sortent de chez eux, de leur trou, faut nous aider, c'est très important.
Je suis une personne qui aime bien aller jusqu'au bout, toujours. J'aime pas être lâcher l'affaire, toujours jusqu'au bout. ولأن الصورة أصدق من 1000 كلمة، أبدع المصورون الصحفيون في التقاط أفضل الصور والفيديوهات لمؤسساتهم الإعلامية خلال تغطية فعالية الطابعة الثالثة من رالي تحدي صحاري الجزائر الدولي. فريمون هنا كاين هي لا ماتيير، كاين دي بيزاج شابين، كاين دي بلان انتيريسون. مي بون باش تقدر دير هاد لي بلان، تقدر دير تجيب هاد لا ماتيير، سي فريمون ريسكي، سي فاتيغون تانيك، سيرتو مع الرالي هذا دو صحارى، مع لي فواتور اي لي بارتيسيبون هادوك. avec des fois tu prends des risques باش تاخذ البلان اللي تحوس عليه. شغل لازم تعيش لافونتور تاع لي بارتيسيبون هادوك، تعيش تسمى داريا لي كوليس تاع توت تسمى فريمون كاين بزاف امورات اللي الناس ما تعرفهمش. انت اوطون كو تكنيسيان ولا ان كاميرامان ولا فوتوغراف تعيش معاهم هذاك لي كوليس تاعهم، تسمى لي بريباراتيف هادوك، تعيش معاهم مام يعني لي بان هادوك كيفاش يتعاملوا معاهم، كيفاش يعني فريمون يوجدوا ماشي حاجه يعني تكون سهله. سي با دو تو لا ميم شوز مع واش مداري نخدم الستاد، نخدمو بوليتيك، نخدمو لي صاد كونفيرونس. هنا في الصحراء لازم فريمون تاخذ وقتك باش تاخذ البلان تاعك، باش تريغلي الكاميرا تاعك، باسكو كاين بزاف سخانه، كاين لا كولور تاع الرمل هذا اللي صعب لك شويه باش تاخذ ليماج المليحه كاع. اون اساي يعني دار نوتر كاميرا نوتر اباري فوتو نوصلوا ليماج تاع الصحراء، مي هذا الشيء ما يكفيش يعني باش نوروا للمشاهدين ولا الناس اللي تشوف، باش نوروا لهم يعني السحر تاع الصحراء. هذه الصحراء تاعنا بزاف شابه، نكونسيي بزاف نون سولمون صحابي لا فامي باش يجوا يشوفوا. الطبعة الثالثة لرالي تحدي صحاري الجزائر الدولي كانت مناسبة أيضا للسياحة والتقاط الصور التذكارية واكتشاف روعة الصحراء الجزائرية الساحرة. Le paysage, c'est magnifique. On a de tout. Là, je venais sur la route et du coup, il y a des dunes devant moi. Et ce que je trouve très beau ici à Tarit, c'est le fait d'avoir d'un côté des dunes, d'un autre un grand rocher, des palmiers au milieu, une palmeraie énorme. C'est très beau. Je crois que c'est très beau même. هنا sur le terrain on joint l'utile à l'agréable. ديجا البارح كنت نهضر مع صاحبي، جي بونسي نجيب لا فامي تاعي هنايا، ما بتيت فامي فوالا،
باش نجيب هنا نشوف باش نشوفوا كيما انا واش شفت هنا في الصحراء في تاغيت سورتو تاغيت. أسدل الستار عن الطبعة الثالثة من الرالي، وشرع المنظمون في التحضير للطبعة المقبلة المقررة شهر أبريل القادم، التي يأمل منها مسؤولو الاتحاد تحسين السلبيات وتدعيم الإيجابيات. كلهم عزم على إعطاء هذه الطبعة بعدا ثلاثي الأبعاد كي تصبح الجزائر قبلة حجاج الرياضات الميكانيكية عبر العالم. Et je n'oublie pas la devise de la fédération, Makash Mouchkil. Merci.